Matag bunga sa saging nga ginatanom sa 8 nga ektaryang luna ni Aljerico. Mao sumala pa kini ang subli nagkakatag og panginabuhian, dili lang alang kaniya apan lakip na sab sa iyang mga trabahante. Apan tuig 2022 ang mabungahong plantasyon sa saging na ilisdan og kaguol human sumala pa sa hinahinay nga paglaboy sa peste nga naghatag og sakit sa sagingan. Hinungdan nga nagtanom na lamang kinig humay aron mapadayon ang ilang panginabuhian. Apan kung itandi ang kwarta nga mabalik sa saging, kumpara sa humayan, mas dako ang ginansya nila sa saging. Apan wala na sumala pa sila'y mabuhat ug mas gipiling magtanom og humay nga mas dali at imanon. Mao kini ang luna nga ginatamnan og saging kaniadto. Apan tungod sa pagbag-o sa lakat sa panahon ug sa pag-usbaw sa Fusarium wilt disease, ila na kining giilisdan og gitamnan og palayan aron mapadayon ang ilang panginabuhian. Susamang problema sa pangikatubang sa mag-uuma nga si Jumil. Sanglit, tungod sa pagkasakit sa iyang sagingan tuig 2021, naundang nang iyang pag-opera sa negosyo sa Cavendish Banana. Ug tuig 2024 pa kini subling nakabalik ug mas gipili na lamang sab ang pagtanom og humay. Sustainable gyapon ang sagingan. Kailangan mampunog dako gug kayo og kanang operation inputs o operational cost sa mga farmer para ma-sustain siya. Samtalang sa humay, gamay lang siya og kuan, abot, pero sustainable ang iyang market. Unya, napoy daghan subsidiya ang gobyerno ang ginasuporta sa farmer. Among sakit nga naghatag og perwisyo sa mga mag-uma mao ang Fusarium wilt disease o Panama disease, usa ka soil-borne fungal nga dali nga mokatay sa yuta nga makaapekto sa tanom sama sa saging. Sumala sa City Agriculture Office kon Cagro sa Panabo City, dako sumala pa kini nga hagit alang sa ilang mga mag-uuma, ilabi pa sa mga gagmay nga mga plantasyon nga sa sagingan lamang nagakuha og panginabuhian. Hinoon, tungod sa pipila ka mga mag-uuma, nagipiling magtanom na lamang og humay, pipilasab ka mga serbisyo ang dali-dayong gihanyag sa buhatan sa pakigalayon sa Department of Agriculture 11 aron mapahingusgan ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa syudad sa Panabo. Yang area labo na kaning atong diri sa Panabo is kuan jud Fusarium wilt jud ni. So muna ginamay mga intervention pero dili gyapon siya sapat ana. At least namin minimize ang mga Fusarium pero dili yun siya sapat. Samtang ang mga mag-uumang nagpabiling nagatanong og saging, lakip sab nga ginahatagan og tabang aron subling mapadayon ang produksyon sa ilang saging. Sa mga assistance nga gina-avail para lang jud kay imbis na para lang jud makakuan si farmer makatanom nga basi pag kulang man ang yang mga kuan ang yang mga kulang man ang yang kwarta para makatanom sa usa ka krapingan or duha ka krapingan na mga ayuda ana kay para lang jud madayon og tanom si farmer like for seeds, mga hybrid seeds na po inbreed seeds. Gawas sa mga gipanghanyag nga mga serbisyo usa ka agri-tech ug information technology company, alayon karon sa Department of Agriculture 11 aron subling sutaon ug masabtan ang mga pamaagi aron makunhuran ug mapakgang ang pagkatay sa Fusarium wilt disease. Kuna sir gagamit sila og drone technology ug artificial intelligence kun AI aron mas dali, epesyente ug layo sa pagkakontamina sa sakit nga dala sa Fusarium wilt disease sa sagingan. Dili na kinahanglan pa nga tao ang musulod ug moihap sa mga saging. We are developing to detect the Fusarium earlier using the hyperspectral. We are now under studying. We almost found the specific range of the spectral. And then, as for population count, we have developed the technology already to count by banana, by drone. Among pagpaningkamot nga mapakgang ang sakit nga dala sa Fusarium wilt disease sa mga sagingan, padayong ginaaksyonan sa mga kalabot nga ahensya sa gobyerno, ingon man sa suporta sa mga alayong kumpanya ni ini. Inabi pa nga ang syudad sa Panabo, dako sumala pa nga porsyento ang kontribusyon sa eksportasyon sa saging sa Davao Region. Ingon man, aron subling matagan og solusyon ang nagkakunhod nga ihap sa mga mag-uuma sa saging sa syudad sa Panabo, nga mo'y ginaila isip Banana Capital of the Philippines.